Chini print media, electronic media ni takut songno bala hambaya paru. Tini ang mo chikon sa press meet ringmani main reason nangka thangnai salnai romboi social media o ani kaisa speech ni chikon sa video clippings no cut klai Jamatiya ro exist se klai ani no copy tongano viral nkhai and definitely mo full video naiye je akat je Jamatiya exist klai ani samano no we definitely chini borok ni bising jara Jamatiya sinai jotono thamsa epano jara Jamatiya sinai rung bisingo onekei abo hard tengna khao khas hazak kana boro je bahiklai Jamatiya existing ya kintu angapil khlainai ania speech abu full video naina ningthong ang muitu tongo kokpin Tripurani channel adino specifically coverage jugo Birchandra Monuni chakhikok kamibo Horendro Riang Tipramothani Korksa leader ni leadership aro kaisa pandango a pandawo speech rina thangtani ang mo kogno sana naika je chung Riang Jamatiya Devborma Tripura koloi rupini chung jotono ma kaisani ok kaisani besase chung juda juda kuno community ya chung dofa kaisani borokse Devborma bai Devborma kok fair thang Kamalpur ni Devborma bai Khoaini Devborma Sodor South ni Devborma bai Khoaini Devborma ni kok fair Riang bai Devborma ni fero Jamatiya bai Riang ni fero haifano chung buma kaisani besase chung chini kokno written form bo poriyai khnawi kok samani bagise chini kok fero mo kokno bujokna thangtani itihasni history ni kichu kichu evidence angje porimani a evidence no muitungi anga dino saka angje history porika kaisa boy porika T.H. Lewis ni The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein bo bini boyo kut khlaisio siyo 1869 o sepuila Riang surname sijago bini age kuno Riang grei similarly 1869 ni sekango Noatia surname bukuri uchui bukuri abo same buko T.H. Lewis bini engkau bosikai T.H. Lewin Teka siya po'y ang nuka 1872 wose chini jara Jamatiya sinero kuila Jamatiya surname siyo E.T. Dalton bini kaisa descriptive ethnology of Bengal a boyo bo Jamatiya bukrun chimi sijak mokogno bosikai ang sana na ya je historian rok boy sinero joto toithono Srai ke samanno no siu ne anga claim khaina ni ani speech ni mool boktobyo aboya ani speech ni mool spirit the main spirit was chini sengja Jamatiya Devborma Riang sinero jeng buma kaisani busase mokogno bujogna thangtani se o historian rogni quote phayo haji ang Songi nei kau tangi viral lengkanai jengno jeng thamsa ni tabuk je movement claimani bobagrani leadership mo belai phatarsa rong bagi borok kirima singchang jago moni sekang bobagrani leadership ni sekango kuno political party by lead khlaijagi chin borok ek jaga thanga jemon CPM o 19 ta jidika haibo Chini history. Kintu abo party baise chini borok thamsa ngi. Kintu statehood nangnai jeng thamsa kai chini hano jeng sason ma khlainai
chini chief minister mangnai chini police minister mangnai omo hai democratic movement large movement bobagrani sakan kebo khlaini gari ai mo phatarsa rongbagi belai kirima singcha I'm sure oro phatarsa jongni kuno indon tongino chukli tongino omo ahirok dini viral khlaijagi tong जों as a dofa जों united ma tongnai जमातियानि को कांगतांगि तुबु abonek borok ang nukha YouTube rogo proshno khayu issue kaisao issue no jodi সমর্থন খাইয়া তবে সমর্থন মাকে বুবাগ্রা বাই जों closely work খাইনার গ্রুপ ফাইকা যখন NRC নি issue ফাইকা citizenship amendment bill ni kok फाइका बुबाग्रा बाई जों तेबु close खा politically बुबाग्रा gi congress खाइ जों आंचलिक दल खाइ but we came together for our survival for our existence chini existence ni bagai CAB no जों बिरुद खाइना नंग जों काइसा platform फाइ now we are in the same political party आं गोबां मा YouTube channel rogo chini dofan borok no प्रश्न सोंनान नुगो तांगि अनिमेस दाबमा बुबाग्रानि बुबुंखु ताकुरक आं सानान मुजुंगो बुबाग्रा ककंखा कक बरक बाय नों मध्य प्रदेश बुबाग्रा हिन सागा I am sure 95-99% बरनो बुबाग्रा कगनि meaning बुजिगला so who's that bubagra bubagra Pradut Kishore Deborma what is wrong in that me ang bubagran ma saga Maharaj is there anything wrong if I quote your name Maharaj answered there is nothing wrong কারণ ওরা বুবাগ্রা বলতে বুবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা বললেন বুবাগ্রা কিরিট বিক্রম দেববর্মা বললেন বুবাগ্রা বীরেন্দ্র কিশোর বললেন সো উমতি বেসের রুতুক লাইयै जों खरकसानो एटाक खालामनानै जों आं हेनो अमन थेके जों हाकसालि मा दं चिनि नाहार मुं आबोया चिनि नाहार मुंना नांनाय जों थाङै दंनानै एबं थानसानो जोंनो गथां दनि मानहरो चिनि हा गमाखा पलिटिकल राइट्स गमाखा जों एडिसि चालक दं कि दरताम पावार दं बुइजोंनो होननाय ताङै नरक रिमाइन्ड जों तो आगिब साव बिफोर वी गॉट दिस पावर आगे बो जों साबले एडिसि बायंगिया आबन बागि मोर पावर नि डिमांड कक फैका डायरेक्ट फंडिंग नि कक फैका इनर लाइन परमिट नि कक फैका आं एनसीटी खलाया नि डिमांड्स ऑटोनोमस स्टेट नि कक फैका ऑटोनोमस नो लाई थंगे आईपीएफ जो टिप्रालेन डिमांड फैका टिप्रालेन नि स्लाइपनो तेबु क्राक डिमांड बुबाग्रान लीडरशिप ता ग्रेटर टिप्रालेन फैका सो व्हाट्स रंग एक समय आं टिप्रालेन साइनि दे सुकनो होननाय आं मो दं खरसाय बट टुडे आई एम टेलिंग जों स्टेटहुड सारा चिनि सागबाय थांबाय चालकमानि स्टेटहुड मानियाखै जों कमरै थानो एन्ड आई एम फुल्ली कन्विन्सड तिनि ग्रेटर टिप्रालेन डिमांड सारा ग्रेटर टिप्रालेन इम्प्लिमेंटेशन सारा जों अरते दारगै दं मानिया सो चिनि नाहारमु ग्रेटर टिप्रालेन तो बुनानि चबा इम्प्लिमेंटेशन सारा जों अरते दारगै दं मानिया सो चिनि नाहारमु ग्रेटर टिप्रालेन तो बुनानि चौबा खलायनो सिनि मूल सामुंनाय जों कक चिकन नो तै बनो बो सेजालै नाथिं रंग आं जुदि सेजाय दं आई मस्ट स्टॉप इट ते खरकसा जुदि सेजाय दं दे मस्ट स्टॉप इट साधारण एकटा कक नो नाइदि भिडियो नाइदि व्हाट वाज माय स्पीड एवं ओ कक आहिक्लाय पिरै वानसापां थं फातारसारपां थं बा जोंनो केबेंनाय फानगोनां बररफां थं जमातिया होदानि बरक बाय हनिमेस देबरमानो बरक सालरि माया because Jamatiya is part of my community I am part of the Jamatiya community we all are united we are one and the same जोंनो हाय कक सावै बार बार बरक डिवाइड एंड पॉलिसी थंगै जोंनो जासो बछर रुल खायगा आं I will appeal and request all my brothers and sisters and my community people चिनि 19 हदानि जत्तो बरक रंना आं आपिल खालायनाय बयबाय जों बे बागजांनानि उचित एवं नरक जतन सिउ माय बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस ताबो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज Wipro Infosys Brainware Software
Panasoft Corporation kebangma software industries o ani chalairo senior position o samung tangnai kebangma borok এবং bo Facebook account থেকে ani mo video no edit like cut like mono viral khlaijaka I am also tracking এবং ট্র্যাক লাই নুকা কোনো না কোনো শহর বেঙ্গালোর থেকে অম আচাই খাই আং কইনাই আবো আং হিন্না নাই যে this particular man or girl or lady has done this বুইনি চুকলি বাই যদি চংকে বাহাই খাই তংখাই we must stop it আর ফেক অ্যাকাউন্ট মান চংতে মনো চেরি মানাই নাই মো ফেক অ্যাকাউন্ট বিসিংতি দে খাই তংখাই অমতি রংনো চং old video আরে আনি আপ বক্তব্য যদি কোনো ভুল তংখে চায়া তংখে আফরু না আজ অরাও আপ এডিসি ইলেকশন নি কোনো পাত্তা করি আং আইএনপিটি ইউনাইটেড পার্টি ওস তংখ আং তি প্রামত হাউস হাবিয়া কই আপনা হাইকে ভাইরাল খাইয়ে তিনি দফানি বিসিঙ্গ অরই পরই যে ফুনাঙ্গা নাইনানি অমন চিন বাগিনা হামিয়া নাই जों যারা তিপ্রাসারো जों 19 सदानि बर्ग यूनाइटेड नागेबो पलिटिक्स अफ फाइबो चिनी बसंनि बिसिं चिनी दफानि बिसिंगो I am more closer to the Jamatia people आं मिया हरबो आबो वानसुगि नैखाय पलिटिक्स अफ फाइ नगेन्द्र जमातिया बै खूब क्लोजली सामुं ख्लायखाय ताबुबो चिनी थै थांजानाय बरं गोनां नगेन्द्र जमातियानि बिहिक बाचै गथां दंखो you can ask her how closely we used to work Shabda Kumar Jamatia ang ek shomoy jokhon NCT খাইতো he was the leader who was with me tarpore kobangma Jamatia senior bisingo ang belai close tabu Bonkim Jamatia Sanjoy Jamatia even Patal Konna ang jokhon phai oro 2003 o election of batayo Patal Konna also worked with me ang অনেক জায়গানো কুংচুগুই খাক রাখে কক মাসাও দক্ষিণ প্রমোদনগর কাইসা পুলিং বুত পাতাল কন্যানি লিডারশিপ বাই जों সিপিএম ন বংনি রিগিং ন মেচে নেই আ পুলিং বুত লিড খ্লাইমা গাইছে whereas that particular polling booth was the decision making in my winning in that election so siniahia tabubo ধর্ম খ্লাইনেরং বিসিঙ্গ মচাং জমাতিয়া পূর্ণ জমাতিয়া বিলিভার্স চার্চনি পাস্টর गोबांमा बरक बैनो और नाफ्राय जमातिया गोबांमा बरक बैनो आन एसोसिएशन दङ सो इट इज माय लाइकिंग टुवर्ड्स दि जमातिया सिनेरनि बागे आन जे लाइकिंग अलमोस्ट बार बार हयतोबा स्पीच रिपुर आबु फाइना बाट my intention not of jekunani YouTube speech khnaiman did I speak against the Jamatia anki Jamatia rong bagi kuna hamia kok saka nothing जों politics khaine ro जों कुनु leader no कुनु issue o जों abono naslewoi sejawi जों kok mas angogur deborma CPM ni leader montri he is a friend of my father On many occasions I have spoken against him. কিন্তু আকগ্নি অর্থ তো আবইয়া যেন অগুর দেবরমান বিরুদ্ধে কক শাকা মানেই ন পার্সোনাল লাইফও অগুর দেবরমা বায়াং মা বুলাইনে আবইয়া দ্যাট ওয়াজ আ পলিটিক্যাল প্রটেস্ট বিনি আইডিওলজি বিনি নাহার মুন্ন বিরুদ্ধ খাইছে মাস হাওয়াই আং জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে কক সাও ডাজ ইট মিন দ্যাট যত ত্রিপুরা সিনিয়র বিরুদ্ধে আং খাইনে নিচ্ছি जों थामसा दंगायसे जों नर दारगुइ दंमोन बुबाग्रानि बुंनां मा खुमानि मूल रिजन नोंखा बुबाग्रानो तेइबो पपुलार ख्लाय बुबाग्रानो चिनि हा कतरनि बर्ग तेइबो सिनन ही इज द किंग ही इज द बुबाग्रा चिनि हानि बाग्रानो मालिक बनो तेइबो कतर ख्लाय बरं बिसिंगो सिनिरान बागि साहाय मास किन्तु आं जदि बनो प्रद्युत किशोर नि कक साकाइले प्रद्युत बाबू रखुन कक साकेली येस नरगानो क्रिटिसाइज खालामो तमले गोबांमा बरक चिनि महाराज दं महाराज हिनै बुबाग्रा प्रद्युत किशोर हिनै प्रद्युत बाबू हिनै रब दं सो जोङो मनो आंसो प्रटेस्ट खालायो
Jodi bubagran bumung Pradut Kishore Deborma hinjak tingkai bini uklogo chini bubagra manok khananai. Hoy age bubagra Pradut Kishore. I am very careful about all this. And bubagra chini leader, bubagra chini thinang, bono respect dinani consciously angkono somoy pop lagai. And people who are criticizing me, brothers, stop. Abo chini naharmung chini naharmung na nujit the greater Tigran. Sangabo achieve mat. So ang kobognai, moje tini viral in misunderstanding tongani. My intention and my speech was never aiming at any community to hurt them. Jamatia, Rian, Deborma, Kolo, European, all of us, we are one and the same. Sembuma kaisani busase mo spirit ti sen coba mak ini asunani ko.